فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ موسیٰ ندی کے کیچمنٹ علاقوں میں حکومت کی جانب سے مسماری کی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں، جہاں غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ ریونت ریڈی حکومت نے ان غریب خاندانوں کے گھروں کو منہدم کر دیا جنہوں نے بڑی مشکل سے اپنی زندگی کی جمع پونجی سے یہ مکانات بنائے تھے۔ افسوسناک مناظر میں 2 ننھی بچیوں کو مٹی کے ڈھیر پر دوبارہ اپنے گھر بنانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس نے ہر کسی کا دل دہلا دیا ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے اس ویڈیو پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے گہرے دکھ اور جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے ریونت ریڈی حکومت نے ان غریبوں کے گھر منہدم کر دیے اور ان کے خواب چکنا چور کر دیے۔ کہا KTR اس وقت جذباتی ہو گئے جب انہوں نے تباہ شدہ گھروں کے کھنڈرات میں بچیوں کی بے بسی دیکھی۔ KTR نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے وزراء کو بلائیں اور ان معصوم بچوں کو بتائیں کہ ان کے گھر کیوں گرائے جا رہے۔ آپ آ کر انہیں یہ بھی بتائیں کہ ان کی زندگی کیسے بہتر ہوگی۔ کیا یہی جمہوریت ہے جس کا آپ نے دعویٰ کیا؟ KTR نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئیں اور اپنی حکومت کی انہدامی کارروائیوں کو تلنگانہ میں دیکھیں جو عوام کے خوابوں کو بکھیر رہی۔ بالائی علاقوں میں ہوئی بارش کے بعد شہر حیدرآباد کے جڑواں ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی سطح میں بتدریج اضافے کے پیش نظر دونوں ریزروائرز کے دروازے کھولتے ہوئے پانی چھوڑا گیا۔ عہدیداروں نے عثمان ساگر کے 6 دروازے اور حمایت ساگر کا 1 دروازہ کھولتے ہوئے پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا، جس کے بعد موسیٰ ندی میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے۔ عہدیداروں نے نچلے علاقوں اور بالخصوص موسیٰ ندی کے کئی حصوں میں رہنے والوں کو چوکس کیا۔ صبح عثمان ساگر کے 6 دروازے 2 فٹ تک اٹھا کر 1428 کیوسک پانی کو موسیٰ ندی میں چھوڑا گیا۔ حیدرآباد کمشنریٹ کی حدود میں مذہبی جلوسوں کے دوران DJ، ساؤنڈ سسٹم، مختلف آلات اور آتش بازی کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر CV آنند کی جانب سے حال ہی میں عوامی رائے کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا۔ چند روز قبل حیدرآباد کمشنر پولیس نے سیاسی جماعتوں کے قائدین اور مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا تھا، جس میں DJ سسٹم کے استعمال کو روکنے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ DJ کی تیز آواز کی وجہ سے بزرگوں اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ طلباء کے امتحانات کی تیاری میں بھی خلل واقع ہو رہا۔ اجلاس میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے بھی جلوسوں میں DJ سسٹم اور آتش بازی پر پابندی عائد کرنے کی حمایت کی تھی، جس کے بعد حیدرآباد سٹی پولیس نے باضابطہ طور پر ان احکامات کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد سماجی سطح پر پیدا ہونے والی صوتی آلودگی کو کم کرنا اور شہریوں کو پرسکون ماحول فراہم کرنا ہے۔ موسی ریور پر واقع مختلف علاقوں میں جاری سروے کے خلاف احتجاج کے طور پر سماجی کارکن و سابق کانگریس قائد بکا جوڈسن نے تلنگانہ سیکریٹریٹ اور صدر دفتر GHMC پر RBX مارکنگ لگا دی۔ اپوزیشن پارٹیوں کے قائدین حکومت سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ اور GHMC کے صدر دفتر کو بھی آیا حکومت منہدم کر دے گی، جو حسین ساگر جھیل کے فل ٹینک لیول FTL اور بفر زون حدود میں آتے ہیں۔ جوڈسن نے سیکریٹریٹ اور GHMC کے گیٹس پر RBX پینٹ کر دیا۔ موسی ریور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے لیے رودر موسیٰ پر واقع مختلف علاقوں میں عہدیدار سروے کرتے ہوئے منہدم کیے جانے والے مکانات اور دیگر ڈھانچوں پر اسی طرح کی مارکنگ کر رہے ہیں۔
इस प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले मकीन गुज़िश्ता चंद दिनों से मुजाहरे करते हुए हुकूमत से मुतालबा करते आ रहे हैं कि निज़ामी कार्रवाइयों को रोक दिया जाए। उनका ये इस्तदलाल है कि वो इन इलाकों में कई दहाकों से रहते आ रहे और उनके पास कारआमद दस्तावेज़ात बशमूल जायदाद के रजिस्ट्रेशन भी मौजूद हैं। अपोजिशन कायदीन इन निज़ामी कार्रवाइयों की मुखालिफत करते हुए शहर के क़ल्ब में वाक़ कई अहम मकामात पर ज़ख़ायर आब के कामिल सतह आब के दायरे में वाक़ गैर मजाज तामीरात पर हुकूमत की खामोशी को तनकीद का निशाना बना रहे। ఈరోజు తెలంగాణ సెక్రటరియట్ వెనక హుస్సేన్ సాగర్ వెనక హుస్సేన్ సాగర్ ఉండి హుస్సేన్ సాగర్ కు సెక్రటరియట్ కరెక్ట్ ఇక్కడికి ఒక 100 అడుగులు నడుచుకుంటూ పోతే వాళ్ళ నీళ్లు అది అమరవీల స్తూపం అది జిహెచ్ఎంసి అక్కడ కూడా మనం వేసొచ్చినాము. కాబట్టి ఇది కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్బీఐ సెంటర్ సెక్రటరియట్ కూడా ఈ రోజు నేను రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇళ్ళనే ఉంటారు. ఇది కూడా మరి ఏది మన దీని కిందికి వస్తుంది, ఎఫ్టీఎల్ కిందికి వస్తుంది, ఇది రివర్ బ్యాంక్ కిందికి వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి మొదలు పెట్టాలి, సెక్రటరియట్కి వెళ్ళి మొదలు పెట్టాలి, జిహెచ్ఎంసీకి వెళ్ళి మొదలు పెట్టాలి. ఇక్కడ ఉన్నాయి అన్ని కూడా అక్కడ ఉన్నాయి అన్ని కూడా అక్కడ అందరికీ యాక్షన్ తీసుకొని ఇక్కడ అంతగా చేసుకుంటే ఈ రోజు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. हाइड्रा का इस्तेमाल करते हुए उनकी अपनी जमात की हुकूमत की निदामी मुहिम के खिलाफ खुलेआम आवाज़ उठाते हुए कारगुजार सदर कांग्रेस जग्गा रेड्डी ने कहा है कि इस एजेंसी को हल्का असम्बली संगारेड्डी में कोई भी निदामी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जग्गा रेड्डी ने एक बयान में कहा है कि हल्के में हाइड्रा के दाखिल होने के ताल्लुक से टाउन में अफवाहों का बाजार गर्म रहने के बाद से घरों में रहने वालों में खौफ दहशत पैदा हो गई है। उन्होंने कमिश्नर हाइड्रा के वी रंगनाथ से ख्वाहिश की कि अगर हाइड्रा ने संगारेड्डी में इमारतों को मुनद्दिम करने की कोई मंसूबा बनाने की कोशिश की तो उनको आगाह करें। उन्होंने शहरियों को ये तयखुन भी दिया कि वो इस मामले को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से रुजू करेंगे और ऐसी कार्रवाइयों को कवर करवाएंगे। किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी लीडरों ने एहतजाज के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में लगाए गए कैंप में शब बसरी की। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और जाफरानी जमात के दीगर लीडरों ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया कि वो इंतखाबी वादे के मुताबिक किसानों के तमाम मसाइल के हल को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसानों के साथ खड़ी है। शहर हैदराबाद में मूसा नदी के एफटीएल में तामीर करदा गैर मजाज मकानात को मुनहदिम करने की कार्रवाई अहदेदारों ने शुरू कर दी। हैदराबाद के शंकर नगर में मूसा नदी के एफटीएल से ये गैर मजाज मकानात को मुनहदिम किया गया। क़ब्ल अज़ीन मकानात में रहने वालों को हुकूमत की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से उन मकानात में रहने वालों का सामान मुंतकिल करने के इक़दामात किए गए। इसी दौरान गोलनाका इलाके के मूसा नदी के मुतासरीन ने रैली निकालते हुए इनसे इंसाफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत की इस कार्रवाई की मजम्मत की और उनको बेदखल करने के खिलाफ नारेबाजी की। क्या होता बोलो, क्या होता? टूट गए घर, टूट गए पूरे घर के मेंबर सामने रोड के ऊपर रखे हुए। कौन सा दे रहा कौन बैठ कर आया हमारा करने कैसे? हम आपको सपोर्ट करने लिए बोलो तो बहुत सपोर्ट करो बस। गवर्नमेंट में क्या अभी सपोर्ट ऊपर नहीं करने वाला है। घर के बेघर करके 48 अच्छा ने नाला तमाशा बना दिया, हमारे बस्ती का तमाशा बना दिया। हमारे घर हमको होना, हमारे घर हमको होना, जो गए उनको जान दो, लेकिन हमारे घर हमको होना तोड़ दिया। हम ना बना लेते लेकिन हमारे घर हमको होना, ऐसा भी हमारे घर हमको होना, हमारे घर हमको होना। वहाँ पे वो घर दिए लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिफ्ट तक नहीं है उधर। हम लोग इतना 9 फ्लोर तक कैसा चढ़ना, ज़हीफ लोग कैसा चढ़ना, हम ना तो चढ़ जाते, ज़हीफ लोग कैसा चढ़ना।
تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ دریائے موسیٰ کے آلودہ ماحول سے غریبوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ حیدرآباد میں بڑے سیلاب کی صورت میں حکومت لاکھوں لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہے گی۔ وجے واڑہ میں سیلاب کی حالیہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے جھیلوں کی حفاظت کے لیے بروقت اقدامات نہ کیے ہوتے تو پورا شہر ڈوب جاتا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے حیدرآباد میں تعینات قونصل جنرل آف کیلیفورنیا اور ساؤتھ زون کیلیفورنیا تیلگو کمیونٹی کے اشتراک سے منعقدہ ایک میٹ اینڈ گریٹ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بھٹی وکرمارکا نے موسیٰ ندی کے طاس میں غیر قانونی تجاوزات اور تعمیرات کے مسئلے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان غیر مجاز تعمیرات کو ہٹایا نہیں گیا تو آنے والی نسلوں کو ناقابل تصور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور شہر حیدرآباد مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلڈرز نے غیر قانونی تعمیرات کے بہانے غریبوں کا استحصال کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ نہ صرف عوام کی صحت بلکہ ان کی جان و مال کی بھی حفاظت حکومت کا اولین فرض ہے۔ جھیلوں اور آبی ذخائر کے تحفظ کا مقصد اگلی نسل کے روشن اور خوشحال مستقبل کو یقینی بنانا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس کے ممبران اسمبلی کے ایک وفد نے میونسپل ایڈمنسٹریشن اور شہری ترقی کے پرنسپل سیکرٹری دانا کشور IAS سے ملاقات کی، جس میں قانونی اجازت کے بغیر موسیٰ ندی میں کیے گئے غیر قانونی سروے پر سخت اعتراضات کا اظہار کیا گیا۔ AIMIM کے قانون سازوں نے درج ذیل نکات پر تفصیلی رپورٹ کی درخواست کی ہے، جس میں سروے کی تاریخ، وہ قانونی بنیاد جس کے تحت سروے کیا گیا، آیا سروے سے پہلے فل ٹینک لیول FTL اور بفر زون کی حدود کی وضاحت کے لیے ابتدائی یا حتمی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، آیا یہ سروے ریونیو، آبپاشی اور دیگر متعلقہ محکموں کی مدد سے کیا گیا، آیا 2003 میں قائم کردہ حدود پر غور کیا گیا۔ مذکورہ بالا نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ سروے کی ضرورت وفد کی قیادت کاروان کے MLA کوثر محی الدین، ملک پیٹ کے MLA احمد بلالہ، بہادر پورہ کے MLA مبین اور چارمینار کے MLA ذوالفقار نے کی۔ دانا کشور صاحب کو، جس کے اندر 2003 کے درمیان میں اس وقت کے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر جناب چندرا بابو نائیڈو صاحب تھے، اس وقت باؤنڈری فکس کی گئی تھی۔ آج وہ جو باؤنڈری کی گئی تھی 2003 کے درمیان میں، وہ حیدرآباد کے تلنگانہ کے ہائی کورٹ کے سامنے موسیٰ کے اندر آج بھی وہ باؤنڈری ہے اور اسٹوننگ بھی ہے وہاں پر۔ اسی طریقے سے جہاں پر بھی موسیٰ کا جو بارڈرز ہے کانسٹیٹوئنسی کے، ان جگہ پر اسٹوننگ اور ریٹرننگ وال ہے، ان تمام چیزیں۔ اور اس وقت کے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے یا ادر ڈپارٹمنٹ کے جو سروے کرے تھے، ان کے پاس بھی کچھ ڈاکومنٹس جو پلانس تھے آج جناب دانا کشور صاحب کو دیا گیا اور کھلے لفظوں میں بتایا گیا کہ 2003 کے حساب سے ری سروے کرانے کی ضرورت ہے۔ اگر ری سروے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں جو آج نیا جو باؤنڈری فکس کی گئی تھی اس کے وہ حساب سے کافی نقصان ہو رہا، اور 2003 کے حساب سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ غریبوں کا کافی کم نقصان ہوگا۔ اور یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم ابھی دانا کشور صاحب سے ملاقات کر ان کو تمام تفصیلات دیے گئے اور ان کو تمام MLAs مل کر لیٹرز بھی دیے گئے۔ میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی خلاف میں نہیں ہے اور یہ 2003 کے حساب سے سروے کرانے کی ضرورت ہے، اور 2003 کے حساب سے سروے کرائیں گے تو میں سمجھتا ہوں جو غریب عوام ہے، جو پریشان ہے پچھلے 5-7 دن سے، ان کی پریشانی بھی دور ہوگی، وہ ایک راحت کی نیند سوئے گے۔ میں خاص طور سے جو میرا حلقہ ہے کاروان، وہ ابراہیم باغ، نارسنگی، عثمان ساگر کے بارڈر سے سٹارٹ ہوتا ہے، پرانا پل تک آتا ہے، وہ جہاں پر بھی میں کل بھی کلکٹر صاحب سے ملاقات کر RDO حیدرآباد سے ملاقات کر ہمارے MLAs کے ساتھ میں مل کر ہم تمام مل کر ان کو تفصیلات بتائے تھے، مگر آج ہمارے جو پرنسپل سیکرٹری تلنگانہ کے MUD کے اور انچارج MRDCL کے جو ہے دانا کشور صاحب سے تمام تفصیلات، ہمارے احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب تفصیلات بتائے،
اور मुनीर जुल्फ़िकार साहब भी बताए, हमारे मुबीन साहब भी, MLA बहादुरपुरा भी बताए। उनको तमाम तफसीलात बताने के बाद वो तयखुन दी कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द रीसर्वे कराने का तयखुन दिया गया। मेरा हम तमाम का मुतालबा यही है। मैं आपके जरिए, इस मीडिया के जरिए आवाम से यही बताना चाहते हैं कि आपके साथ में, आवाम के साथ में हमारी पार्टी MIM पार्टी आवाम के साथ में, यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। भारत राष्ट्र समिति BRS लीडर के कविता को तिब्बी जांच के लिए हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। उनके दफ्तर के एक बयान के मुताबिक उन्हें हाल ही में दाखिल किया गया था, जिसके टेस्ट मुकम्मल होने की उम्मीद है। कविता को सेहत के कई मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें अमराज निस्वां के मसाइल और तेज बुखार शामिल हैं, जब वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में तिहाड़ जेल में थी। बयान के मुताबिक उन्होंने पहले इन खदशात के लिए दिल्ली के एम्स में तिब्बी मुआयना करवाया था। तेलंगाना कानूनी साज कौंसिल की रुकन कविता BRS सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर हैं। कविता इस केस में 5 माह से ज्यादा वक्त गुजारने के बाद 27 अगस्त को तिहाड़ जेल से बाहर निकली थी। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत मंजूर कर ली। कविता, जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 15 मार्च को हैदराबाद में गिरफ्तार किया था। इसी दिन उन्हें कौमी दारुल हुकूमत मुंतकिल किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद BRS लीडर ने अपनी लड़ाई जारी रखने का अज़म किया था। उन्होंने कहा था, मैं आज तकरीबन 5 माह बाद अपने बेटे, भाई और शौहर से मिलकर जज्बाती हो गई। इस सूरत हाल के जिम्मेदार सिर्फ सियासत है। मुल्क जानता है मुझे सियासत की वजह से जेल में डाला गया। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं लड़ूंगी। उन्होंने जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम जंगजू हैं, हम इसका कानूनी मुकाबला करेंगे, हम इसका सियासी मुकाबला करेंगे। हम हमेशा लड़ते रहे। हमें गैर कानूनी तौर पर जेल भेजकर और ये सताया गया। उन्होंने सिर्फ BRS और KCR की टीम को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। कविता ने कहा कि जेल से रिहाई के बाद कविता खानदान के साथ वक्त गुजार रही। वो पार्टी के किसी प्रोग्राम में नजर नहीं आई। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेराज ने तालाबकट्टा, अमन नगर, जहांगीर नगर, ईदी बाजार याकुतपुरा और गबी नगर, ईदी बाजार याकुतपुरा और धाबा नगर के मुस्तहिकीन में 55 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए, जिनकी कुल रकम 55,06,380 रुपए थी। ये प्रोग्राम SRT कॉलोनी सईद विला फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर याकुतपुरा असम्बली हल्के से मजलिसी पार्टी कॉरपोरेटर्स और मजलिसी प्राइमरी यूनिट मेंबरान व दीगर भी मौजूद थे। एजेंसी चार मीनार मंडल से जुमला 55 शादी मुबारक चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। ये 55 शादी मुबारक स्कीम के चेक की लागत है 55,06,380 रुपये। जो एरिया के मेरे बहनों की, बच्चियों की जो शादी हुए वो एरिया है तालाबकट्टा, अमान नगर है, जहांगीर नगर, ईदी बाजार, याकुतपुरा, दबिलपुरा, गंगा नगर और SRT। यहाँ के जुमला 55 चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी और नुमाइंदगी के ऊपर ये शादी मुबारक स्कीम चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। मेरे साथ में याकुतपुरा असम्बली के तमाम कारपोरेटर्स मौजूद है। सुहेल खादरी साहब, मुजफ्फर खत साहब, नसरीन सुल्ताना, शाहिद साहब, अलमदार साहब, शफात साहब और हमारे वासे साहब। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो लोग भी यहाँ के आज के प्रोग्राम में शरीक थे। तो मैं मेरी पार्टी के जानिब से यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन न सिर्फ आपके दरमियान में रहती है, आपके मसाइल को हल करने की ना कोई भरपूर कोशिश करती है, उसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं उस स्कीम्स को किस तरीके से आप तक पहुंचाना उसकी भी पूरी कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह
जुमेरात के दिन सैदाबाद मंडल के भी शादी मुबारक के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। मैं एक मर्तबा यही कहना चाहता हूँ, जो लोग भी शादी मुबारक स्कीम के लिए अप्लाई करे हैं उन लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला प्रोसेस में उन लोग के फाइलें बहुत जल्द बाकी भी चेक्स आएंगे और सबको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जो हमारे ख़ास तौर से न्यूज़ को कवर करते हैं, हमारे प्रोग्राम को कवर करते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,